अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम पिछले लेसन में क्या बात कर रहे थे कि उर्दू और अरबी जो है वो बहुत सिमिलर है, और तजवीद के साथ कुरान मजीद सीखना कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट अल्फ़ाबेट्स भी सारे और कवायद भी सारे जो अरबिक में तजवीद सीखते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं या सीखते हैं वो सारे उर्दू में पाए जाते हैं। स्टार्ट हम लेते हैं अल्फ़ाबेट से। आपके सामने इस वक्त का जो पेज आपको नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर इबारत है अरबी और उर्दू में मुमासलत। किस तरह से मुमासलत है, सबसे पहले आपके सामने उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे सबको आती होगी। आप ये देखेंगे कि इसमें बल्कि ये ज़्यादा हैं लेटर्स। जब हम अरेबिक अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो वो कम हो जाते हैं। जैसे जो आपको कलर रेड नज़र आ रहा है ना जिन अल्फ़ाबेट्स का, जैसे पे है, टे है, चे है, या डाल है, अड़े है, और 3 नुक्तों वाली जे है, फिर गाफ है, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अरबी में नहीं पाए जाते। अरबी अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं ये आपके सामने हैं। अलिफ बा ता सा, फिर जीम हा खौ दाल दाल रो ज़ा, सीन शीन सॉद ज़ोद, तो ज़ो आइन गाइन, फ़ा क़ाफ काफ, लाम मीम नून, वाव हा हमज़ा या। तो ये देखिए कितने सिमिलर है ना। अच्छा, इसमें भी ये है कि जिस तरह मैंने पिछले लेसन में बताया था कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर साउंड लेटर्स कहलाते हैं, यानी जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ। प्रॉब्लम एरिया ही लोगों का वही होता है, यानी तलफ़्फ़ुज़ की गलती वहीं आती है जहाँ सिमिलर साउंड लेटर्स आ जाते हैं। जैसे ता है उसके मुकाबले में तो है। अब ता तो ये सिमिलर साउंड है ना, अगर हम तो को मोटा नहीं करेंगे तो वो ता बन जाएगा, तो ता हो जाएगा। इसी तरह सा है तो उसकी आवाज़ मिलती जुलती है सीन से और सौद से। तो अगर हम, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि उर्दू बोलते वक्त हम समर, सुराही, समुंदर एक ही तरह से बोलते हैं, उसमें कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट हम नहीं करते। लेकिन अरेबिक में क्या होता है कि लेटर के बदलने से मानी बदल जाता है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि वो मानी चेंज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो हमें सीखने हैं लेटर्स वो सिमिलर साउंड लेटर्स सीखने हैं कि जो जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं। इसके अलावा जो लेटर्स हैं जैसे बा है, उसको वो सभी का ठीक होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दाल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम मेजॉरिटी की नहीं होगी। सीन शीन मेजॉरिटी का ठीक होगा, काफ मेजॉरिटी का ठीक होगा, लाम मीम नून मेजॉरिटी का ठीक होगा। तो प्रॉब्लम इन लेटर्स में नहीं आती, क्योंकि हम उर्दू में भी तो यही इस्तेमाल करते हैं ना। अब हम जब किसी को तजवीद पढ़ाने लगते हैं तो ये थोड़ी करेंगे फिर सारे लेटर सिखाने बैठ जाएंगे। जैसे किसी बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ जब हम जो अभी बोलना सीख रहा है उसको हम कहते हैं बोलो बाबा या मामा। अब वो बोलेगा बाबा, तो उसको ये थोड़ी कहेंगे कि बा होंठों के गीले हिस्से से अदा करो, या मीम जो है वो होंठों के तरी वाले हिस्से से अदा करो, या इस तरह से करके तो नहीं बताते ना उसको। वो ठीक ही बोल रहा होता है बाबा, जो भी लेटर्स वो बोलता है ठीक ही बोल रहा होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, फिर मैं बता रही हूँ कि जो सिमिलर साउंड लेटर्स हैं अरबिक में, जो कि मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ हैं, उसको सीखेंगे हम इंशाल्लाह, ताकि उसमें जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जिन लेटर्स में ज़रूरत महसूस होगी मुझे आपको कोई बात बताने की, उनमें वो बात बता दूँगी। जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होगी वहाँ हम उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। और जब आप सुनाएंगे इंशाल्लाह, जब अपना होमवर्क भेजेंगे तो उसमें चेक हो जाएगा कि अगर किसी लेटर में कोई गलती आ रही है तो इंशाल्लाह वो उन लेटर्स में भी वो गलती जो है वो चेक हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। उर्दू और अरबी में सलाम में भी कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है कि हम समझते हैं कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर हम उर्दू में पढ़ रहे हैं तो वो किसी और तरह है, और अगर हम उसको अरबी में पढ़ेंगे तो वो किसी और तरह हो जाएगा। बात दरअसल ये है, अब सलाम भी है तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है। एक इबारत जो है वो उर्दू की में उर्दू रस्मुल ख़त में लिखी हुई है, उर्दू राइटिंग में लिखी हुई है, एक जो है वो अरबिक राइटिंग में लिखी हुई है। क्या डिफरेंस है उसमें? उसी तरह अलिफ लाम आना है, उसी तरह सीन आना है, उसी तरह मीम आना है, उसी तरह आइन आना है, फिर या है काफ मीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इसमें ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं है अरबी और उर्दू में। हाँ, ये बात अलग है कि हम उर्दू ही ठीक नहीं बोलते। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? सर एक बात बहुत मज़े की करते होते हैं कि जो शख्स
اردو اچھے طریقے سے بول سکتا ہے وہ عربک بھی اچھے طریقے سے بول سکتا ہے، قرآن بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ تو ہمارا پرابلم بیسکلی یہ ہے کہ ہمیں اردو ہی بولنی نہیں آتی۔ ہم اردو ہی میں جیسے جیسے علاقے کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ نا کچھ زبر زیر پیش نا وہ اپنی مرضی سے لگا لیتے ہیں، جبکہ آپ اردو اگر اس کی وہ لغت نکالیں اور دیکھیں تو اس میں بھی اعراب لگے ہوتے ہیں نا۔ بلکہ اسکول میں بھی تو ہم نے یہ جو ہے یہ کوسچن کئی دفعہ کیا تھا کہ اعراب لگائیں والا، تو کوئی بھی ورڈز ہوتے تھے اس کے اوپر، اب صداقت ہے، صداقت کے اوپر اعراب لگانے ہیں تو کیسے لگائیں گے؟ صاد کے اوپر زبر نہیں آئے گی، صدا ایسے ہی آئے گا نا۔ اب اس کو کوئی اگر صداقت بول دے یا صداقت بول دے تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ ورڈ تو وہی رہے گا نا جو اوریجنلی وہ ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں، جیسے میں فیصل آباد سے میرا سسرال فیصل آباد ہے، تو میں نوٹس کرتی ہوں کہ وہ لوگ اردو بولتے ہوئے بھی ایسے ورڈز کے اوپر زبر لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ زیر آنی ہوتی ہے۔ جیسے ناصر ہے، ناصر ایک ورڈ ہے، نام ہے کسی کا، اب ناصر صاد کے ساتھ کے نیچے زیر ہے، اس کو وہ ناصر کہتے ہیں یا طاہر کہتے ہیں، یا اور اسی طرح بہت سارے ورڈز ہیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن میں نوٹس کر رہی تھی کہ وہ موسٹلی لیٹرز کو زبر کے ساتھ بولتے ہیں۔ اب اس میں کیا یہ مسٹیک اردو کی نہیں ہے، یہ مسٹیک ان کی ہے کہ جو اردو کے ورڈز کو بھی غلط پروننسیشن سے بولتے ہیں۔ جیسے ایک ورڈ ہے الفاظ، اس میں ہم حمزہ کے اوپر الف کے اوپر زبر ہوتی ہے، الفاظ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس کو الفاظ بولتے ہیں، بلکہ میرے منہ سے بھی سم ٹائمز الفاظ ہی نکلتا ہے، تو الفاظ نہیں ہے ورڈ، الفاظ ہے۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم اردو کو اچھے طریقے سے بول سکیں اور سیکھ سکیں تو ہم عربک کو بھی اچھے طریقے سے بول اور سیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اردو بولنے والوں کے لیے یا اردو اچھی بولنے والوں کے لیے، اچھی اردو سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ قرآن سیکھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم سر کیا کرتے ہیں موسٹلی لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نا ذرا اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائیں۔ اب اگر ترجمہ کوئی پڑھے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تو وہ اردو ہی غلط بول رہا ہے نا۔ اگر وہ اردو خوبصورتی سے بولے، مضبوط لہجے میں بولے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ایک فیلنگ کے ساتھ، ایک جماؤ کے ساتھ، ایک مضبوطی کے ساتھ، ایک مضبوط لہجے کے ساتھ، اور اس کی جو صحیح پروننسیشن کے ساتھ، اللہ کو ہم اردو میں بھی اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نہیں، اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اگر ہم اس کو خوبصورتی سے بول سکیں تو پھر الحمدللہ رب العالمین یہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ڈھیلے سے لہجے میں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں، تو پھر الحمدللہ رب العالمین پھر یہ بنے گا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنی اردو پہ بھی کام کرنا ہے۔ اپنی اردو اگر آپ درست کریں گے تو آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے یا اس کے مخارج سیکھتے ہوئے یا اس کے جب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تمام قواعد جو ہیں جو ہم تجوید پڑھتے ہوئے سیکھیں گے، وہ سارے کے سارے قواعد آلموسٹ 99% قواعد اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے زبر زیر پیش کی آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، زبر زیر پیش کا قاعدہ، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر سا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں زبر استعمال نہیں ہوتی؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ علاقوں میں زبر زیر پیش چینج کر دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اردو لغت کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی جو بھی ورڈ ہیں وہ اس کے ساتھ اس کے اعراب دیے ہوتے ہیں تاکہ اس کی پروننسیشن کا پتہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اردو کتابوں کے اندر جو ہم سیلیبس میں پڑھتے ہیں اعراب نہیں لگائے ہوتے کیونکہ وہ ہماری لینگویج ہے، ہماری قومی نیشنل لینگویج ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیسے بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس نے کسی ورڈ پہ کسی کو ڈاؤٹ ہو، کسی کو پتہ، کسی کو مطلب یہ پتہ کرانا ہو کہ یہ جو ہے ورڈ یہ کیسے بولا جائے گا، تو وہ لغت کھول کے دیکھے گا تو وہاں اس کو اعراب کے ساتھ یہ نظر آ جائے گا۔ جیسے کہ اب ہم زبر کا قاعدہ دیکھتے ہیں تو زبر کا قاعدہ صرف عربک میں نہیں ہے، اردو میں بھی ہے۔ ذرا جب ہم بولتے ہیں ذرا تو زال کے اوپر زبر نہیں لگاتے۔ امانت، صداقت، اسی طرح زیر کا جو ہے شکست،
दियानत, तिलावत, पेश के साथ सुरूर, सुबूत, जुनूब। अब इसको जनूब अगर कोई कह रहा है जनूब, तो वो उसकी अपनी गलती है कि वो जीम के ऊपर ज़बर लगा रहा है। असूलन तो यहाँ पे पेश ही आती है ना, जो लुग़त जो कहती है तो वो तो यही कहती है कि उर्दू के अराब को भी हम सही सीखें ना, तो हमें दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और अगर किसी की उर्दू अच्छी है और उसको थोड़ा सा शौक़ है अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है उर्दू की ठीक करने का, तो वो बहुत खुश होगा इस बात से कि जब उसकी मतलब दोनों चीज़ें ना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर उर्दू अच्छी होगी तो अरेबिक भी अच्छी होगी, अगर अरेबिक आप अच्छी कर रहे हैं तो आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो कि उर्दू लिख और पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान सीखा और कुरान पढ़ा तो उनको उर्दू भी पढ़नी आ गई, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया कि सिमिलर हैं, बहुत सारे वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं आपको सारे कवायद तो नहीं दिखा रही। जैसे जैसे हम जो कायदा पढ़ते चले जाएंगे ना इंशाल्लाह, उसको हम इस लिहाज से भी पहले डिस्कस करेंगे कि इसकी अरबिक में अगर ये कायदा है तो उर्दू में कहाँ ये कायदा पाया जाता है। ठीक है, अगर हम अभी इसी स्टेज के ऊपर सारे कायदे मैं खोल के आपको दिखाऊं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक तजवीद नहीं पढ़ी, तो हो सकता है वो कायदों के नाम उनको थोड़ा परेशान करें और वो कहें कि ये क्या है। लेकिन जिन्होंने तजवीद पढ़ी हुई है वो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मैं किन कवायद की बात कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कायदा अब हम आगाज़ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, तो जो भी हम पढ़ेंगे उस पर पहले हम बात करेंगे कि इस उर्दू में क्या है, और फिर हम देखेंगे कि अरबी में हमने किस तरह से उसको पढ़ना है। तो इंशाल्लाह उसका कंपैरिजन जो है उर्दू और अरबी का वो साथ साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा वो हरूफ तहज्जी के हवाले से ही होगा। उसमें हम सेट्स बनाकर जो है वो हरूफ तहज्जी को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और स्पेशली वो उन लेटर्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है जो कि मैंने बताया कि सिमिलर साउंड लेटर्स हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।